Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy morning and happy learning in Miss Ido English class. Today we will going to learn about there is and there are. Before we learn about there is and there are, the first we will going to learn about singular and plural because I think it's related and it's easy to learn about there is and there are. So, what is singular and plural? Singular and plural adalah kata benda yang dapat dihitung. Apa sih kata benda yang dapat dihitung? Kata benda yang dapat dihitung, for example, cat, apple, book, fan, ya. Itu adalah kata benda yang dapat dihitung dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya water, flour, ya, itu minyak, kemudian air, terigu itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Singular adalah kata benda bilangan satu atau tunggal, sedangkan plural adalah kata benda bilangan jamak atau lebih dari satu. Pada umumnya, kata benda dalam bentuk singular jika dirubah menjadi plural, maka kata benda dalam bentuk singular itu ditambahkan dengan huruf S atau ES. For example, book, books, dog, dogs, cat, cats, day, days. Next, apabila kata benda berakhiran huruf S, SH, X, CH, dan O, maka di belakang kata benda itu ditambahkan dengan huruf ES. For example, brains menjadi branches, box, boxes, mango, mangoes. Namun, ada pengecualian pada kata piano, foto, dan radio. Nah, setelah kita mempelajari tentang singular and plural, next kita akan belajar menyatakan keberadaan sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, orang, hewan, dan yang lainnya. Nah, di dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan suatu keberadaan, kita dapat menggunakan there is and there are. There is digunakan untuk singular noun, sedangkan there are digunakan untuk plural noun. Okay, next to formula and example, there is and there are in the positive, negative, and interrogative sentence. The first positive sentence, rumusnya adalah there is plus singular noun. For example, there is a book on the desk. Di sini bisa kita lihat ada sebuah buku di atas meja. Dalam arti kata sebuah itu adalah singular noun. There are plus plural noun. For example, there are books on the desk. There is plus uncountable noun. For example, there is some milk in the fridge. Next, negative sentence. Rumusnya, there is not plus singular noun. For example, there is not a fan on the table. There are not plus plural noun. For example, there are not any fans here. There is not plus uncountable noun. For example, there is not any juice in the fridge. Next, interrogative sentence. For example, positifnya, there is a cat on the chair. Kemudian interrogatifnya, is there a cat on the chair? Kemudian kita bisa menjawab interrogatifnya itu boleh yes there is atau no there is not. Next, untuk pluralnya, for example, positifnya, there are cats on the sofa. Kemudian interrogatifnya, are there cats on the sofa? Kemudian kita bisa menjawab yes there are atau no there are not. Next, there is juga bisa digunakan untuk uncountable noun. Untuk countable noun, kita bisa menggunakan any, few, a lot of, and some. For example, many people, few students, a lot of passengers, some mangoes. Untuk uncountable noun, kita bisa menggunakan much, little, a lot of, or some. For example, much water, little sugar, a lot of time, some milk.
Ada beberapa catatan bagaimana menggunakan there is and there are. The first, there is digunakan ketika kata bendanya itu singular. For example, there is a new student in the class. There is an eagle in the zoo. The second, there are digunakan ketika kata bendanya itu plural. For example, there are many animals in the zoo. There are some teenagers in that concert. The third, there is digunakan ketika kata bendanya itu uncountable noun atau tidak bisa dihitung. For example, there is no more water in the home. There is a cup of tea in my desk. Next, for example, the dialogue. How many students are there in your class? There are 20 students in my class. Is there a cupboard in your class? No, there is not any cupboard. What about canteen? Is there a canteen in your school? Yes, there is. There are many kinds of food in the canteen. Demikian video pembelajaran kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.